नमस्कार, वंदे मातरम। एपिसोड नंबर 256, द सीक्रेट नॉलेज, पेज 66। आलोचनार विषय वस्तु अंतहीन काल मध्य सतत जन्म ग्रहण करुचंती पुरुष। एंडलेस बर्थ इन एंडलेस टाइम। ही इज एन एंडलेस बर्थ इन एंडलेस टाइम। आउ थरे कहूची, पेज 66, एपिसोड नंबर 256, द सीक्रेट नॉलेज। गत काली आमे पढ़ी थिले किछि बाट, तापर आमे अधारु अपेक्षा को अटकी जाइथिले। जो चारोटी लाइन, तीनोटी लाइन अंतत आमे जाको तीन चारि लाइन आलोचना करथिला। द स्पिरिट, द इन्यूमरेबल वन, ही हैज लेफ्ट बिहाइंड हिज लोन इटर्निटी। ही इज एन एंडलेस बर्थ इन एंडलेस टाइम। हिज हर फाइनाइट मल्टीट्यूड इन एन इन्फिनिटी स्पेस। गत काली तार किछि अंश ई चारोटी लाइन आमे आलोचना करिथिले। आज आमे से इथरे फोकस करिवा। ही इज एन एंडलेस बर्थ इन एंडलेस टाइम। जन्मर सीमा नाही कि कालर मध्य सीमा नाही। अंतहीन काल मध्य से सतत जन्म ग्रहण करुथांती। आपण कहि परिबेनी आमे किंतु भगवान को गोटे स्पान भितर देखिछु। इवन अवतार मान को आपण जहा को देखिछन्ती, रामचंद्र कृष्ण एतिक वर्ष हला एतिक भितर अनुमान करूछन्ती। सेतोळे ता परवर्ती अवस्था रे समय हमर मैथमेटिक्स डेवलप कला परे, क्रिएटिविटी डेवलप कर सारला परे, आमे जेमिति मार्क्स योरंजनकर जन्म तारीख समय ताकू मध्य आमे निर्धारित करी लिखि दउछु। किंतु प्रकृत रे से जो समय रो सीमा, जो कल्पना ता भीतर भगवान सीमित नुहंती। सेति पई कहले ही इज एन एंडलेस बर्थ इन एंडलेस टाइम। टाइम रो शेष नाही किंबा जन्मर मध्य सीमा नाही। प्रकृति विश्व आनंद मध्य पुरुष हेले एक अक्लांत शौकीन खेलाड़ी। आपण ताको पढ़िचंती आगुरु। आज जो तीनोटी लाइन आमे ताको जो गत काली मध्य आमे आलोचना करथिले, तार कियद अंश देखिथिले, तार जो बाकी अंश देखिले म ताको आउट काली मने पकई दउची। से चिन्मय पुरुष असंख्य रूपधारी परम एकक सत्ता। परम एकक सत्ता किंतु अलग अनेक रे परिणत होउचंती। से तांकर निसंग शाश्वतता को पछरे पकई दे आसीचंती। तने लीला करिबा इच्छा हला, एकरु अनेक हबा पई चाहिले, जनो सृष्टि कले। जो निसंग शाश्वतता थिला ताको पछरे पकई दैचंती। अंतहीन काल मध्य सतत जन्म ग्रहण करुचंती। से एक सीमाहीन आकाश मध्य प्रकृति सीमित बहुरे परिणत होइचंती। सबु जंकर लीलार जिनिस अंतत आज आमे एई पुरुष प्रकृति लीलार विभाव को सारी दे आमे आसंता काली ठारू एक भिन्न पर्याय भितर को प्रवेश करिदिबा। भिन्न पर्याय भितर को आमे प्रवेश करिदिबा, कारण ये होचे सीक्रेट नॉलेज। बारंबार आपन को सही जिनिस कुआ जाउची। ए टॉपिक हुए तो शह शह थर स्टेज रे आलोचना हेची, अनेक थर से जगह रे, कारण सीक्रेट नॉलेज पढ़िबार गोटे समस्तक भितर एंजाइटी क्यूरियोसिटी थाए। तेणु अधिकांश स्टेज रे मध्य अधिकांश जगह से माने मध्य प्राइवेटली पढ़िचंती क्लास रे। किंतु आमे अंतत आज 256तम एपिसोड भितर को आमे प्रवेश करिचंती। सी मत सीरियली नुहे, हाराहारी वर्ष 1.5 वर्ष भीतर भी हेगलानी। ताको एई चली वर्ष पाखापाखि हेगलानी। अनेक आमे हापाजाटली पढ़ुचनी, समय मिलिले आम पढ़ुचंती। तेणु ता भीतर को जीवा कोन कहउचंती, से ताकर एकांत शाश्वतता को पछरे छाड़ी करी बाहरी आसीचंती। शाश्वतता थिला अछि एवं आगु को अछि, आगु को रहिबो। से सबु जाक छाड़ी दैचंती, ताको पछरे पकई देके से छाड़ी देके बाहरी आसीचंती। देश काल रे परिणत हेचंती, इच्छा करिचंती, टाइम और स्पेस भीतर को ओल्ले आसीचंती। पृथ्वीटा तयारी हेकिछि, आ से जो पृथ्वीटा तयारी हेछि ता भीतर को से आसीचंती। इटर्निटी, इन्फिनिटी, इमोर्टालिटी सबु जाक को छाड़ी के आसीचंती। ज्योति एटी सब अंधार, ठीक ता अपोजिट गुडा कर आसी पहुंचे। एइबा गोटे डेंजरस भयंकर पृथ्वी। आगुरु मध्य मु आपन को कहिछि, जो पृथ्वी कथा लिखुचंती, ए पृथ्वी रा आमे गोटे विभिन्न प्रकार रंग देखिचंती। किंतु सियर पृथ्वी को वर्णना करुचंती, विभिन्न प्रकार 100 प्रकार वर्णना करिचंती केमितिका ये पृथ्वी। तेणु यही जो पृथ्वी आसिक पहुंचती, से देश काल मध्य आसिक परिणत होइचंती।
ନିଜର ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭୂତି ମଧ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ଭୂତି ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟତା, ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ସମ୍ଭବତା, ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭୂତି ମଧ୍ୟକୁ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରୁ ତିଆରି ହବ, କିଛି ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ କେମିତି କଣ ହବ। ଆପଣ ରୁଟି କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଅଟା ନାହିଁ, ତେଣୁ କେମିତି କଣ ହବ? ତେଣୁ ଅଟାଟା ଯେମିତି ହବ, ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ରୁଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ରୁଟି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ 10 ପଟ ରୁଟି ଖାଇବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆପଣ ସେ 10 ପଟ ରୁଟି କରିବେ, ଇଏ ଚାଲିଛି ସବୁ ଯାକ। ସେଣୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅସରନ୍ତି, ଅନନ୍ତ, ଅମାପ, ଅକଳନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଦେଶ ଆଉ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କାଳ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ନିଜସ୍ୱ ଚେତନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଯୋଉ କାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍, ତାର ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭୂତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଯୋଉ ଦେଶ ଆଉ କାଳ, ସେ ସବୁ ଯାକ ଭରି ରହିଛି କଣ ନା ନିଜ ଚେତନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମାତ୍ର। କେବଳ ସେ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପାନସନ କରିଛନ୍ତି, ଆରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଲେଟର୍ସନ ଯୋଗରେ ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଦେଶ କାଳ କଥା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଦେଶ କାଳ ଏକ ସୀମିତ ଜିନିଷ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ସୀମିତ କରିଦଉଛୁ, ଜାଣି ଦଉଛୁ, ହଁ ଭାରତ ଏଇଟା, ହଁ ଶତାବ୍ଦୀଟା ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, କାଲିଟା ଏଇଭଳିଆ କଟିଛି, ଆମେ ଯେମିତି ହାପାଜାଡି ଦେଇଛୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଦେଖୁଛୁ, ବା ଶୋଇ ଯାଇକରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକି ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆନାଲିସିସ୍ ଆମର ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖିନାହୁଁ। ବା ଯେତିକି ଦେଖିଛୁ ସିଏ ହଉଛି ସୀମିତ, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛୁ, ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଦେଶ ଆଉ କାଳ ଏକ ସୀମିତ ଜିନିଷ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ମାନେ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ହଉଛି ଶେଷ। କୁଆଡେ ଲମ୍ବିଛି କେତେ ବାଟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ସେଇ ସୀମିତତାକୁ ଭିତରେ, ଭଗ୍ନତା ଭିତରେ ଏବଂ ତାରି ଯୋଉ ମାନେ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦେଶ କାଳ, ଏଇ ଯୋଉ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍, ଇଏ କେବେ ଲିମିଟେଡ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏ ହଉଛି ଇନଫିନିଟି, ଅସୀମ, ଅନନ୍ତ। ଉଭୟ ଚେତନାର ଏକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅବସ୍ଥା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା ଅଛି, ପୁଣି ଚେତନାଟା ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ ଇଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅବସ୍ଥା, ସିଏ କେମିତି ସୀମିତ ହେଇଯିବ? ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ, ଏ ଯୋଉ ଦେଶ ଆଉ କାଳ, ଚେତନାର ଏକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟେ, କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ସେକଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧ, କ୍ରମ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ, ସରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କହିଲ ନା ଆଖରି କିଆ ହୋତା ହେ, ଶେଷ ବୋଲି ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛ, ସେ ଶେଷ ବୋଲି ଜିନିଷ କଣ? କାରଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅସୀମ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦେବେ ସେ କୋଉଠି ଅସୀମ ହବ? କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଲେ କଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଭଗବାନ କୋଉ ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଦିଅ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଦେବି, କଣ ନବୁ ନା ମତେ ଏଇଆ ଦିଅ। ହସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଅନେକ କିଛି ତତେ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତତେ ଅନନ୍ତ ଜିନିଷ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତୁ ତାକୁ ନ ମାଗିକିରି କଣ କରୁଛୁ ନା ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଛୁ। ସେ ଯୋଉ ଗତକାଲି ପରଦିନ କୋଉ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ଲୋକଟା ଯାଉଛି ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ତପସ୍ୟା କରିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ତତେ ଦବା ପାଇଁ, କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ମନେ ରଖିଥା। ନା କଣ କଣ୍ଡିସନ? ତୋର ଯାହା ହବ, ଇଏ ତୋ ଚାରିପଟେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ହବ। କହୁଛି ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ତ ରହିବାକୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀର କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ। ତୁ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୋର ଯାହା ନିଡ୍ସ ଅଛି ମାଗିନି, ସେମାନେ ପାଇଲେ ତୋର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆଖି ନେଇକିରି ବୁଲିବି। ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ ଗରିବ ହେଇକି ବୁଲିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ମାନେ ଧନୀ ହେଇକି ବୁଲିବି। ତା ଦ୍ୱାରା ତୁ ଶାନ୍ତି କୋଉ ପାଇପାରିବୁ? ସେମାନଙ୍କର ରୋଷର ଶିକାର ହବୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହବୁ, ସେମାନେ ତତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଘୃଣା କରିବେ, ଘୃଣାର ପୃଥିବୀରେ ରହିବୁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି, ତୋର ନାହିଁ, ତୁ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି, ସେମାନେ ପାଇଲେ ତୋର ସମସ୍ୟା କଣ ହଉଛି? ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝୁନାହୁଁ। କେବଳ ମୋରି ହଉ, ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଏମିତି ଏକ ମହାର୍ଘ ସମୟରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ତୁ ଯାହା ମାଗି ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି। ସ୍ୱର୍ଗ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଅମର ଆନନ୍ଦ, ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି, ତୁ ଯାହା ମାଗୁଛୁ। ନା ମୁଁ ମାଗିବି ଯେ ଆଗେ, ଇଏ ଯେମିତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ ଏଇଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ, ସିଏ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ମତେ ଯଦି ଦବୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଦବୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର। ଭଗବାନ ତଥାପି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ରେ ହତଭାଗ୍ୟ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ବୁଝିଯା। ଦୁନିଆରେ କିଏ କଣ ପାଇଲେ ତୋର ଭେଡା ନୁହେଁ, ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୋର ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭାଗି ଉଠେ, ସେଇ ଜିନିଷ ମାଗେ।
କି ତଥାପି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାଇଁ 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 ଭଗବାନ ବରଂ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବାର କଣ୍ଡିସନ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବରଂ ଏମିତି ବୁଲୁଛି ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି ନଥାଉ। ତୁ ଗରିବ ହେଇକିରି ବୁଲିବୁ, ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନି, ରହିବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର କେମିତି ହେଇଛି ସିଏ ବି ଖୁସି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆଉ ସେ ସମୟ ପାଇବୁନି ନା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଆ ଦରକାର କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ସବୁ ଯାହା ଘଟୁଛି ବସ୍ତୁ ସକଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ରମ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ସକ୍ସେସନ ଅର୍ଡର ରିଲେସନ ଆରି ଭିତରେ ରହିଛି, ସବୁ ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦେଇ ଦେବେ ଆଉ ଭଗବାନ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ କ'ଣ ଚାହିଁବେ ମୁଁ 2 ଦିନ ଯାଇକି ସେ ରହିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଆମେ ଯେମିତି ପିକନିକ କରିବାକୁ ଯାଉ ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଛୁଟି ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେ ଛୁଟି ଫୁଟିରେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି 4 ଦିନ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ଯିବେ, ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବେ, ଯୋଉ ଗୋଟା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟା ଏକ୍ସକର୍ସନ ଏକ୍ଜିବିସନ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କଲେ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ରିଜର୍ଭ କରିଦେଲେ, 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ସେଠୁ ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ, ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଟିକେ କଟେଇଲେ, କାରଣ ବର୍ଷ ସାରା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଥର ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି, ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେମିତି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ ଏଣ୍ଡଲେସ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ନିଜକୁ ଦେଶ ଏବଂ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦେଶ ଏବଂ କାଳର ଅତୀତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ତାହାରି ଭିତରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି ବୋଧେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗା ହଉନି। ଆଜି ବୋଧେ ଗ୍ରହଣ ହେଲା, ରୋଷେଇ ହବନି, ଭଗବାନ ବୋଧେ ଉପାସ ରହିଯିବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ଟିକେ ଉଠିବା ଡେରି ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ପରାଗ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗାଧେଇବା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବୋଧେ ଅଗାଧୁଆ ରହିବ। ଭଗବାନ କ'ଣ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତି? ଆମ ଚିନ୍ତାରେ ଏଇ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଧାର୍ମିକତା ମନ ଗଡ଼ା କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ତାର ଅତୀତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଦେଶରେ ସେଇ କାଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅତୀତ। ନିଜକୁ ଦେଶ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସ୍ପାନ ତାଙ୍କରି ଏକ୍ସପେନସନ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆରି ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସିଏ, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେଥିରେ କାହାଥିରେ ମାନେ ଅନରିଲେଟେଡ। ଯେମିତି ପଦ୍ମପତ୍ରକୁ ପାଣି ଲାଗୁନି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତୀତ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କେବଳ ଦେଶର ପ୍ରସାର ଭିତରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ନା କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଦେବତା ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚେତନା ଯାଇନି, ସିଏ ସେପଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦେଶ ଭିତରେ, ଦେଶର ପ୍ରସାର ଭିତରେ ସେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଡାକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଇଭିନ୍ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ସେ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ହୃଦୟ ମୋର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ପାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍। ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେବଳ ରିଅଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଦେଶର ଯୋଉ ଯଦି ଦେଶ ତାର ପ୍ରସାର କରିବେ ତାର ସେ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଭିନ୍ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏକଦମ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡଟ୍, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି, ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିପାରନ୍ତି। ଡୁଆଲିଟି, କଣ୍ଟ୍ରାରିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧରି ପାରୁନାହିଁ, ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକି ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟିତ କରନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କାଳ ଦେଖିଲେ ସେଇ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ହବା ପାଇଁ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କହିବେ ନା ଏଇଠି ଅଛି ଏଠି ନାହିଁ, ସେଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କବୀର ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଲବେଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯୁଆଡକୁ ଗୋଡ ଲମ୍ବଉଛନ୍ତି ସିଆଡେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଭଗବାନ ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବା କଥା। ମୁଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କୋଉଠି ନାହିଁ, ମୁଁ କୋଉଠି ନାହିଁ, ତୋର କଳ୍ପନା କରିନେଇଛୁ ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ଏଇ ହଉଛି ଏଇ କୋଣରେ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ, କି କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯୁଆଡକୁ ଦେଖିବୁ ସିଆଡେ ଅଛି। ଯୋଉ କାଠଟାକୁ ତୁ ଆଣିକିରି ଜାଳି ଦଉଛୁ, ସେ କାଠଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ହଉଛି ଅର୍ଡିନାରୀ କାଠ। ସେଇ କାଠଟାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କହୁଛୁ, କ'ଣ ନା ଏଇଥିରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ନୀଳମାଧବ ତିଆରି ହେବେ। କୋଉଥିରେ ନାହିଁ କୋଉ। ଯଦି ତୁ ଏଇ ଗଛରେ ଏଇ କାଠରେ ମତେ ଯଦି ଶଙ୍ଖ ଦେଖୁଛୁ, କୋଉଠି ଚକ୍ର ଦେଖୁଛୁ, କୋଉଠି ପଦ୍ମ ଦେଖୁଛୁ, ସେମିତି ସେଇ ଚେତନାରେ ଯଦି ଥାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିବୁ, ସେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଛି, କାରଣ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି।
କଥା ହଉଛି ଦେଖିପାରୁନୁ କିମ୍ବା ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ କରିଦେଇଛୁ ଯେ ମୁଁ ଆରି ଭିତରେ କେବଳ ଅଛି ସେଇ ଚେତନାକୁ ନେଇକି ରହିଛି ଯେ କେବଳ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଖୋଜିବି, ସାଙ୍ଗୁ ଚାପଡ଼ା ଗଛ ଖୋଜିବିନି। ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି, କାରଣ ଏରା ଲେଖା ହେଇଛି, ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ କଣ ସବୁ ପୁରାଣକାର ମାନେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାରି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲିମ୍ବ ଗଛରେ କେବଳ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଗଲି, ଭୁଲି ଯାଇକି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କେବଳ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଖୋଜୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭଗବାନ ସର୍ବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଭଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଶାଳ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି କଣ, ପ୍ରଥମ ଲୋକ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ କିଛି ଧାର୍ମିକତା ଭିତରେ ରହିକି ସୀମିତ ତା ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚେତନାର ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଗଡଫୁଲ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡନେସ୍। ଯୁଆଡକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେଇ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କରି ପଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି, ତାଙ୍କରି ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କରି ସମ୍ଭୂତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଅସୀମକୁ ସୀମିତ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା। ନହେଲେ କେମିତି କଣ ଚିହ୍ନିବେ ଆପଣ? ତାକୁ ଭାବି ପାରିବେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିଲେ ନା, ଯେମିତି ମନ ଜାଣେ ପାପ, ମା ଜାଣେ ବାପ, କେବଳ ମା ହିଁ ଚିହ୍ନେଇବ, ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଭଗବାନ ଚିହ୍ନେଇବେ। ମା ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ୱାନ୍ ଡେ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ମାଇନ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଫେରିବି, ମୋ ହାତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଦାଉ ଶାଲ୍ଟ ସି ଦ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି। ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି କୋଉଠି ଭଗବାନ କରୁନି, କାଲି ମସଜିଦକୁ ଯାଇକରି ଭଗବାନ କରୁନି, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କହିବୁ ନା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଦିନ କହିବୁ ଆଉ କଣ 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 ସବୁ ଭାବୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି, ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି, ତୁ ମତେ ତ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ନା। ମାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ପିଲାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଏଇ ହଉଛି ତୋର ବାପା, ମା ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନେଇଲା, ପିଲାଟା ତା ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତ ସେ ତ ମୂଳରେ ଚିହ୍ନିବନି। ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଅସୀମକୁ ସୀମିତ ରୂପ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା, ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ବିଶାଳ ଆକାରରେ ଯୋଉ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରର ବାହାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ତାକୁ ଧରି ପାରୁନି, ସେଇଭଳିଆ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସୀମିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ସେ ହଉଛି ଆକ୍ସେସିବୁଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ରୂପ ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି କଣାକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ତାକୁ ମୂଳ ରୂପରେ ଗଢି ତୋଳିବା ହଉଛି ତାଙ୍କର କାମ। ବିକଶିତ କରାଇବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହବ, ବିକଶିତ କରାଇବେ। କଣ, ସବୁ ରୂପ ଭିତରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇକି ରହିଥିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ବିଛାଡିକି ରହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି କଣାକୁ ବିକଶିତ କରିବେ ଏବଂ ତାର ମୂଳ ରୂପରେ ଗଢି ତୋଳିବା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିଙ୍କର କାମ। ତିଆରି କରିବେ, ଗଢି ତୋଳିବେ, ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବେ, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ ନେବେ, ତାକୁ ଚିହ୍ନେଇବେ, ସବୁଜା କରିବେ, ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିଙ୍କ କାମ। ପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମରୂପାୟନ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମରୂପାୟନ। ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ତ ଆସିଛନ୍ତି। ସାମିପ୍ୟ, ସାହଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି, 3 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ପଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମରୂପାୟନ ହେଲା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ସେ କାଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାହା ହିଁ ହେଲା କାଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ହବ, ଆତ୍ମରୂପାୟନ, ସେଲ୍ଫ ରିଭେଲେସନ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କେମିତି? ଏବେ ତ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧୀରେ 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 ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ବି ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ସେ ଯୋଉ ଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେଇ ତ ହଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ହଁ ହେଇଗଲା, ଯାଇକି ଛୁଇଁ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଯୋଗ ହେଇଗଲା। ଯଦି ହେଇଯାଉଥିବ ତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ସେତିକି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କାହିଁ ଲେଖୁଥାନ୍ତେ? ଅନେକ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଚେତନା ଯେତେ ବିକଶିତ ହବ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିବ, ମା କୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଶୋଇଥିବ, ସିଏ ଭାବୁଥିବ ଏ ଦୁନିଆଟା ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ସବୁ ଯଦି ମୋ ମା ବାପା ଏଇ ଘର ଭିତରେ ସୀମିତ। ଧୀରେ 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 ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେଠୁ ଉଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ବାହାରକୁ ଆସିବ, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ତାକୁ ନିଜକୁ ହସ ଲାଗୁଥିବ, ଆରେ ଏଡେ ବିରାଟ ପୃଥିବୀ, ଏତେ ବିଶାଳତା, ଏତେ ଅନନ୍ତ, ଏତେ ଅସୀମ, ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଏତେ ବୋକା ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ନା, ତା ବି ଠିକ ଥିଲା, ଆର ବି ଠିକ ଥିଲା। ସେଇ ଚେତନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ହେଇଥିଲା, ଭଗବାନ ସେଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ସିନ୍ଧୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଶ କାଳ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ କାଳ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖିଛ ଠିକ, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମତେ ଯେଉଁ ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯାହା ଦେଖିଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ଯାକ ଠିକ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ରୂପରେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଛି। ସିଏ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଏବଂ ତାହା ହେଲା କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତନ, ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ଯାଇଛି, ନିଜକୁ ରିଭିଲ କରିବେ। ଯୋଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଲ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ଯାଇକି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୁରୁଷକୁ ସ୍ଥୂଳ ଆକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅବିରାମ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତ କରିବା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ସବୁ ଯାକ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ
तापर लिखि देकी गले प्रभु अच्छा तुम्हें जब चाहिए सहित संपर्क स्थापन कर चेतना को जावाक पड़ो से स्थान को जावाक पड़ो आम से चेतना से स्थान को जावाई चेतनाटा बढ़ावा दरकार ना खाली पैसा टिकेट करदे कि गाड़ी धरिक पहुँचिक मंदिर भितर पहुँची गले कि ये करते आम पाऊँ से भी अच्छा कि जो प्रकृति प्राक्टिकाली आप दरकार कौन जो जाऊँ मंदिर को कौन दरकार आज सोमवार बोलिक नड़िया बाड़ी आसा पड़ो कल नड़िया बाड़िया को आस कल जी ना तार आप माने आउ किसी पर्पस अच्छी जो पर्पस ने से चेतना को जी जड़े कह मुझे बर पाइबा जाऊँगी जड़े कहते मुझे नड़िया मुंडिया मार देके पलि आसा चाहूँगी आउ जड़े कहते ना भगवान को देखा साक्षात पाइबा चाहूँगी सी कहूँ भगवान को जाऊँगी मुझे निजर हाँपाई चाहूँगी भगवान को मानिफेस्ट करने को चाहूँगी कौन आप जाऊँगी से जिनसा या करूँ जी मंदिर को तो समस्ते जाऊँगी कि समस्त पर्पस हूँ अलग अलग भगवान तो रही आस माँ जमी कहले कौन कर सोल गुड़ाक मुझे चाहूँगी सोल गुड़ाक डिजायर्स नीड्स गुड़ाक नहीं आसतु डिफिकल्टी गुड़ा नहीं आसतु ये आनिक ढाली जातु मुझे रखीदेवी परिवर्तन कर रूपांतर देवे जोड़ा तार दरकार मुझे पठेदेवी तेणु मुझे प्रति मुहूर्त आशा करुँच पाने आसतु जमी माटा घरे आशा करुव प्रति मुहूर्त मो पिलाटा ये आसू तार नीड्स डिमांड सब जाक कि मुझे पूरण करी किंतु पिला भावे कौन ना मुझे बोधे बड़ हो गले से जीवाक राजी नुह अंतहीन काल गतिधारा मध्य सी हूँ कालातीत पुरुष तर विश्वलीलार उल्लास निमित्त अविरत भाव से कौन कहते नाना रूप से जन्म ग्रहण करुचे खाली भावना सोलटा कौन खाली मुझे खाली बारंबार जन्म मुझे थकी पड़ा बेलू कौन नाइल भगवान तुझे नहीं जा आउ मोर जन्म था ना यदि भगवान से कथा भावे आउ मोर सृष्टि करने दरकार नहीं जी गला से सृष्टि भासीगला कौन होमती हो किए कुशविद्ध करुच्ची किए कौटी जरासवर कौटी तीर मारुची कौटी सरोज नदी क्या भितर पशिवाक पड़े हाँ जदि यही कथा भाविक भगवान कहे ना ये पृथ्वी भर को मुझे जीवन मोर सृष्टि दरकार नहीं तार कौन हम कल्पना कर मुझे भगवान हो पारना कि हाँपाई प्रयास करुच्ची कि से अंश तो मो अच्छे से चेतना तो मो भर अच्छे अथवा किसी तो भावी ना अंतहीन कालर गतिधारा मध्य से कालातीत पुरुष तांकर विश्वलीलार उल्लास निमित्त से जो आनंद निमित्त अविरत भाव में नाना रूप से जन्म दौरान से आनंद हसुन 14 वर्ष खाली गोड़े जी जंगल में बुलूब कंटा जंटार कौ रास्ता थी ना आपण समय बर्तमान खाली हाथी बुलूले से हाथी बुलू न ना गरम हो ना भावुना जन्म नहीं से निजक प्रकृति अधीनस्थ कर दिखती कूल कौन हो सरल जटिलतर रूप से बढ़ी उठती आम भर तो अनेक जिन अनेक अहंकार आसूची हेप गुण तुम्हें गला केते जे वेदना ये बंचला बेलू पाखे बसबुनि मुह को अनेबुनि किंतु मरीगला जीवन सारा बस कांदी आम जापरूना आम कौन करुच तुमको कहुई संसार दि जाइए सबुथ रुह किंतु पद्मपत्र जमी अच्छी से रुह जड़ित हुआ ना संश्लिष्ट हुआ ना से कहे कौन ना आम विराट साधु एमती कहते सेमती कहते आम या करूँ तो सरला आर लोकटा सहित सिंक्रोनाइज करके जापारा ना सी छाड़देला भाई मोर कौन मिल ये जीवन में रहीकि कष्ट पाइक ये छाड़ी चलीगला छाड़ी चलीगला कौन है से जो अहंकार अज्ञानता थी बर्तमान सी आपको एमती बाहर कला आउ जीवन में पार्थिकर करेंगे ना सी तो पलैगला अरे सी तो बची था तू नहीं गलु ना सागर जदि तोर सेमती अच्छी नहीं जाता तो छाड़देलु सी चलीगला कौन आउ पार्थिक दरकार नहीं ताने जीवनटा बंधा होगा मैंने से टोटाल से कहला जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी से तो लाभ हिसाब से ये क्षति हिसाब से थिला बेले स्वामी की बसिक परिवार को बस ततुले बर्तमान से चलीगला निजे ततले परिवार को ततले एमती अवस्था है शेष को गले गोटे जन्मटा व्यक्ति उठावा अनंत देश और कालर विस्तार मध्य विपुल प्रकृति सीमित रूपर छांचरे बिंदु को प्रकाशित करें सिंधु से ही बिंदु से ही प्रकाशित करुँचे जी प्रकाशित होती से प्रकाशित जी करुँच प्रकाश करुँच जी सी मत अंश नाम रूप परिवर्तन भितर पुरुष को से मूल स्वरूप अभिव्यक्त करवा चरम लक्ष्य जो आसी इभोल्यूशन से पहुँचापी निजर से जो जिनस को नाम रूप परिवर्तन होची रामचंद्र कौन कृष्ण रामचंद्र कौन कृष्ण बोली कहुला ठीक अच्छे एक बोलिक मानुचन सब किंतु नाम अलग रूप अलग आउ कौन हो परिवर्तन भितर पुरुष को से मूल स्वरूप अभिव्यक्त करवा जो से आसी विभिन्न नाम नहीं विभिन्न रूप नहीं विभिन्न देश विभिन्न काल
ସୀମା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ଯୋଉ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ହଉଛି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ये प्रक्रिया चलो ये आम बुझा न बुझा सागर कौन आम जो रात शोपड़ से कौन ट्रेन चलुनी ना कौन बुझुना आमको गरम हो कौन जो चारा गछटा बढ़ुना ना बैगण गछटा सबुदिन से जो गरम हो मंदी भर रही जाऊे द स्पिरिट द सोल इज एंडेड एसेंशियली वन यदि वास्तव में आप कल्पना करेंगे देखिए तर्जमा करेंगे से होते एक ही इज मेनी हु वाज द साइलेंट वन एकुटिया होकर बसी कि आम भाया साइलेंट नुह कहीं तो ना गपिया को ना कौन कर घर तो पिला सब कहीं ना कि सब पिकनिक गुड़ा पलैं कौन कर बसवा चलना कि भगवान आपको गोटे सुजोग देते गोटे सुजोग देते से सुजोगटा को यूटिलाइज करने मुझे देखी आम ये भुवनेश्वर जन अच्छे सी एफसीआई चाकरी करुले गोटे चमत्कार चरित्र तीनटा दुईटा पुओ गोटे झील तर पुणी जो तीन जन कि बाहर जो तीन जन सब जगह चार जन अमेरिकार अच्छा दी जन बांग्लोर थे मत कहीपर ये से एक्जिक्यूटिव इंजीनियर समथिंग कौन थे बड़ा स्टोरी बड़ा सुंदर स्टोरी जो एफसीआई थी भांगीगला एवं पुणी या जाऊँगी तो अलग कथा या जाऊँगे कहले जाइए पहुँची पचारि एफसीआई मार्केट रे रविवार दिन दिथर हुए कौन मुझे पचारि शाग के ना 2 टंकार 5 बिड़ा मुझे कहि टंकाटे 3 बिड़ा नौ या कहते से ना कौन ये समय मो पियन आसिक पहुँचो तो जिते शाग अच्छी सब जगह पूरे दिए मुँह मुँह बुले देकर लुचिबी देखला छोटिया जगटा आ शाग मिलनी आम घरे अपेक्षा करते पाने घरे बसी थे तो से माउसी बसी थे शाग आनिले रोषे करेंगे मार्केट ना मोरी पियन मुझे एक्जिक्यूटिव इंजीनियर सी हूँ पियन मुझे कहूँ टंकार 3 बिड़ा निए सी कहते कौन ना जिते शाग अच्छी सब पूरे दिए जहाँ जो ये तो 2 टंकार 5 बिड़ा मैंने 40 पैसा लेखा पड़ूला से टंकार 2 बिड़ा लेखा मैंने 50 पैसा लेखा बिकिदेला से कहीं मत दब तेणु गोटे समय आसिक पहुँचला आर पिला मैंने सब जाक बड़ हो गले सी बस दिने कहले मो सांगे जो मैंने थे कहार पिला मद पिउचंती गंजेई टाणुचंती कौन कौन खराब काम करुँच मो पिला देख सुना मुंडा से आसी कहते मोर सबू जाक धन संपत्ति जिते जहाँ आम चोरी करूँ सब जाक नहीं जाओ तुम पिला दे दियो कि फेरवा संभव नहीं से जो कहवा कहानी जोटा कहते से हूँ कथा कहले आम पिला पाक जाती मार इच्छा टी थाए पिला पाखे रहा मुझे जानी मार इच्छा सब से पिला पाखे नाती नातुणी पुओ झुगो हूँ पाखे रु मुझे कहि तुम जाओ मोर भुवनेश्वर मत भात डालमा रांधि आसूँ मोर विषय रांधि मुझे रुटी दिपट करदेवी दिन सारा खाईदेवी मुझे रही तेणु एपटे माँ बर्तमान विषम संकट में पड़ुची मो पिला पाखे रही ना स्वामी पाखे रही भुवनेश्वर से रोचंत देखिए भारी दुख लगे लुह खसी पड़े भगवान मत कहीं चाकरीटार जो अधारू से बंद होगा मत छाड़े घर टे दे मत कहीं भगवान का सेवा करने देले मुझे से छाड़ी जाए बांग्लोर में अमेरिका जाकर पिला पाखे कटेबी कि मुझे कहूनी भूल भाल के सी जहाँ बुझी से जहाँ कहते मुझे कथा कहूँ यही हूँ जीवन सत्य यही हूँ वास्तव भगवान मत समय देते मत वीआरएस नुह से बंद होगा जो भगवान का काम करने कम जब न कर पारि अंततः पाखे बसिक बही पढ़ी डाकबी या से मो स्त्री जाऊ भल लगुच तार पिला छुआ सागे लगे मत भल लगुच मो भगवान पाखे रही से कह चेतना विपक्ष गुड़ा जिते तेणु जो स्पिरिट सोल जहाँ कहते एक किंतु ही इज वन दैट हैज बिकम मेनी विदाउट एवर सीजिंग टू बी वन बेसिकली एक रु अनेक होती से भूली ना मुझे से भगवान कि आम भूली जाइए आम भीतर भगवान अच्छे ना भगवान पाखे रही सब जिन भूली जाइए सी भूलती ना इन एम्ब्रेसिंग अपन द वर्ल्ड प्ले जो लीला विश्व लीला करुँच he has assumed the role of the many असंख्य अनंत विशाल से जो लीला से लिविंग द वननेस इन द बैकग्राउंड से जो एकता शाश्वत एकता जहाँ को कहते कौन लोन इटर्निटी पकई बाहर पकई जमी आपको बारंबार गोटे गोटे एग्जांपल दिए वर्तमान आपन को रोल दि जाए स्वामी स्त्री पिला छुआ सब आनंद खेल नाचब नाच खेल सरी सारा पड़ को भिलियन आसिक पहुँचो तापर गोटे कौन आरंभ हम से बंधुक मार क्या टेक नहीं कि कौन हम कि विच्छेद आसो कि बर्तमान तो रोल दिखाई गोटे लोक जान आपर तो भिलियनटा आसो भिलियन आसिक आम संसार टाक उजार देव आउ हसिक लाभ कौन तो से ड्रामा आउ चली पार प्रथम सीन तो ना तेणु जो लीलाटा जो पर्यायर दिखाई आप एंजय करूँ तेणु सब जाक लोन इटर्निटी छाड़ी देकर से कौन कर आस्यूम्ड द रोल ऑफ मेनी असंख्यर रोल करूँ लीला करूँ
लिविंग द वननेस इन द बैकग्राउंड से जो एकत्व को ताको पछपटे पकई देकी आसी लीला करूछंती असंख्य एक आउ ना साइलेंट थिले वर्तमान साइलेंट नाही आसी ताकर जो दिव्य लीला करूछंती तो इटर्नल इज पोरिंग हिमसेल्फ इन टाइम निजको काळ ऊपर ढाळी देइछंती उजाड देइछंती जदि टिके टिके देथाने ना आम जेमिति जने आसीबो हमको दान मागिबो गोटा मंदिर तयारी करबा हो ठीक अछि 1000 टका नै जा जदि बड़ बोली कर कहू तो ठीक है 10,000 नहीं जा काम कर चलई देबो कि से सब जाक छाड़ी देइछंती सेहि से भगवान आम सब जाक किसी दवाई चाहूना से आम अज्ञान किसी दवाई चाहूँ गर्व करुचु से हूँ आम कैटागोरी गोटे चमत्कार भाव में कहे जो जुआड़ को जीवा बेलू कंप्लेन आसी पहुँचो कौन ना पैसा गुड़ाक देली एसी बाट या से मत कहले सब खाईदेला से मो पैसा दौनी तो दौलू भाई गोटे जगटा तो था पिला खेलुले देखो आम तो सब गुड़ा तो विराट विराट जगह ना छोटिया छोटिया जगह अच्छी से बर गोटे खेल पड़िया से बगीचार फसल गुड़ा लगुला कि फूल गछ लगुला कि पैसा तू देलु कि तू खाईदेलु कि कौटू कौन आणु से तो मुझे कहीपरि निजे कौच कौन ना जो जो 8-10 लाख खर्च है मुझे सब करके लोक कहते 8-10 लाख टका आदाय कर पुलाई खाई जाए एथर के द्वारा कौन है खाली खम्बस या आउ कि कौटी है छात पड़ी खम्बस मुड़ा उपरक उठी कौन है सी पुणी आउ 20 लाख हेल्ले कौट हम ये विषय पिला खेलुले आदि दौलू कौलू कहीं हाँ लोक कहले खाईदे कुछ तो लोग कहीं लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकारों की बात जदि देलु ये भाया पाला कहीं कलु द इनफिनिटी बीइंग कास्ट इटसेल्फ इनटू द इन्यूमरेबल बिकमिंग्स बीइंग ता बर्तमान बिकमिंग हो जाउछन्ती इनफिनिटी बीइंग कौन करूछन्ती इन्यूमरेबल असंख्य बिकमिंग भीतर हो जाउछन्ती दैट कॉन्स्टिट्यूट द टाइमिंग द टीमिंग फाइनाइट इज इन चार्ज ऑफ नेचर इन हिज कौन हो इनडेफिनाइट एक्सटेंशन इन दैट स्पेस तो निज निज को विस्तारित करके से कौन कर बीइंग ता बिकमिंग हो जाउछन्ती कास्ट इनटू इन्यूमरेबल बिकमिंग्स असंख्य दैट कॉन्स्टिट्यूट द टीमिंग फाइनाइट इन चार्ज ऑफ नेचर से कौन कर बर्तमान से तैयारी कर पकई विशाल दायित्व किए नौ प्रकृति विश्व प्रकृति इन दिस इनडेफिनाइट एक्सटेंशन ऑफ द स्पेस ये जो प्रकृति आसिक कहते से प्रकृति अंश दायित्व नौ पुरुषंकर पुरुष एक थे अनेक हो जाती से जो दायित्व नौ सेवा कर इनडेफिनाइट एक्जिस्टेंस कहते बिकमिंग द मेनी जो असंख्य हेले अगणित हेले अनेक हेले इन द फील्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन ये जो मैनिफेस्टेशन तादरे जो से चिंता कले प्लान कले एक निज को अजाड़ी देले एक अनेक हो गले तो वन सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू द रूल किंतु सी कहले ना मु तैयारी करी माने मालिक मु तो मो गोटे रूल आ तुम सब गोटे रूल कहीं मुझे पैसा देकर रोजगार कर यही जिनसा तो शिखेलु पिला पिला कहते कौन ना मु मालिक एति बेले खाइबी या खाइबी तुम खाइले खा ना ना तुम जो जहाँ कौच कर तो पिला तुम जो बड़ हो पिला शिखिक गले पिला कहते तुम जो गले गोटाए बेले खाइबा गोटे रु कम है तुम पूर्व कि पर खाइब ना तो आम कहूँ बर्तमान तुम कह मोर डायबिटीज है ये से मत जहाँ शिखे मुझे से शिखी जी खोईथक मांडिया जो जो जिन कहते से जिन इन द फील्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन द वन सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ नेचर एट वर्क जो प्रकृति जो लीला करुँच जो तार भीतर जो रही जो सी सी केवल एक्जिक्यूट करूना ये जो रूल रेगुलेशन गुड़ा या पुरुष जो पुरुष या नाचल तुमको मानिया पड़ो ये हूँ मात्र कर्णधारा कहुई तुम जी आसब गार्ड को कहुई तुम चेक कर ऑफिस भर को छाड़ से आसी सी आगे निजे आसो देख तार भर गोटे दिन किए आसी पहुँची आपण मालिकर ससुर पलि आसो कि शाशु पलि आसो कि गोटे किए रिलेटिव पलि आसो ये सब मागी आज्ञा दिंतु मत आपंकर एंट्री माने दियो परमिशन दरकार तो देखिए गाड़ी देव से गाड़ी देते कौन चाकरी खाईदेवी आज्ञा आप तो मत कही ये जिन करने मुझे से जिन कर मुझे किसी नुआ जिन कर केवल आई हैव कैरिड आउट दैट रूल आपंकर जो रूल रेगुलेशन गुड़ा करते केवल ये करूँ अन्य किसी करूना मानवा को यही अवस्था भितर प्रकृति